अरविंद उपस्थित भाई भौणी मैंने विषयटी की युग संबंध ग्रंथर आम जानिले समतार उपलब्धि और अहंगर विनाश विषयटी होची योग योग होची भगवान सहित एक संपर्क सृष्टिर आरंभ बहु मनुष्य ए बाटरे प्रचेषा करि आसिछन्ति। आमे भी पूर्वर दीर्घ दिन धरी योग संवाद ग्रंथर मूलरू ए पर्यंत आलोचना करी आसिछन्ति। योग होची गोटे साधना, से साधना होची एक अंतर्गत साधना। अंतर्गत साधना सहित आमर एक सामूहिक जीवन अच्छी एवं से सामूहिक जीवन सहित आमर संपर्क अच्छी। दुईटी शब्द को आमे सबु बड़े निज भितरे रखिबा। गोटे होची आम भितरर आत्मा, आ गोटे होची आम भितरर अहंकार। जेते प्रकारर निजकु बुझाइले मध्य आमे जदि एई दुईटी शक्ति सहित एकाग्र होई न पारिबा, कारण या कौनसी बाह्य परिवेश उपरे बाह्य जीवन यात्रा उपरे निर्भर करूनी। कारण आत्मा कोठी बाहर नाही, अहंकार कोठी मध्य बाहर नाही। आमे आगुर मध्य आलोचना करछंती। आत्मा जोठी अच्छी अहंकार सेठी अच्छी। आत्मा तले अच्छी अहंकार उपरे अच्छी। अहंकार क्रिया करुछि, आत्मा द्रष्टा पुरुष होइकी उपस्थित रहिछि। योग होची अहंकार को अतिक्रम करी आत्मा सहित संपर्कित हवा। आत्मा सहित यदि संपर्कित हवा ताहले आत्मा भितरु परमात्मा गाड़ को बाट अच्छी। एक उत्तरण पर्व आरंभ हो, एक अवतरण पर्व आरंभ हो। तेणु जीवन आमे जाकू कहउछंती से जीवन सहज जीवन नुह। पशु मानकर जीवन अच्छी, पक्षी मानकर जीवन अच्छी, वृक्षलता मानकर जीवन अच्छी। आम माने मनुष्य आम मानकर भी जीवन अच्छी। तेणु जीवन को आमे अनेक थर आलोचना करछंती। श्री अरविंद मां पाखकू आसिले तो आम यज्ञ बोली कहउछंती। यज्ञ एक आग्नेय कर्म। तेणु से आग्नेय कर्म आम भितरे अच्छी, किंतु आवरण भितरे आच्छन्न होइकी अच्छी। दीटा कथा सबु बळे आमे लक्ष्य करिबा। जदि आवरण भितरे आच्छन्न होइकी अच्छी, किंतु अच्छी
ଏବଂ ଆବରଣକୁ ଆମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଆବରଣକୁ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ସବୁଥର ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଯଦି ଆମେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପଥକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସେଇ ଅଧିକାରୀ ହେଇନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପଥକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଥକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ପୁରାତନ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇନର ୱାର ୱିଦାଉଟ୍ ଏସ୍କେପ୍। ଏକ ଅନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଯାହା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ଅଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନବା ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସମତା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଂର ବିନାଶ ନ ଘଟିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ପାଖରେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅହଂର ବିନାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ସଂଗ୍ରାମ ନ କରିବା, କାରଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି ସେଇ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହବ। ଯିଏ ସେଇ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା, ନିଜକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଅହଙ୍କାରଂ ବଳଂ ଦର୍ପ କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ପରିଗ୍ରହଂ ବିମୁଚ୍ୟ ନିର୍ମମଃ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ। ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଦର୍ପ ଅଛି, କାମ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହୁଁ, କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ପରିଗ୍ରହଂ, ପରିଗ୍ରହ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ବିମୁଚ୍ୟ ନିର୍ମମ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ, ଦୂରେଇ ଯିବ, ଲିଭିଯିବ, ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବା ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଖୋଲି ଧରିଲେ, ସେଇ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ଆମର ସହଜ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ଏହି ପଥରେ ଯେ ବାଧା ଦଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତିଗତ ଅହଙ୍କାର। କାରଣ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହୁଁ, ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ସିଏ
प्रकृति भितर आमको सृष्टि करिछंती। तेणु से प्रकृति जी अज्ञान अंधकार भितर आवृत होकर अच्छी तार भीतर एक मुक्ति। यदि आम से अज्ञान अंधकारमय प्रकृति भितर मुक्त हो पारिबा ताहले आम भितर श्री अरविंद मां पाठक आसिले रूपांतर बोली गोटे क्रिया आरंभ हब। से रूपांतर प्रक्रिया रे आम भितर से जो परम दिव्य चेतनांकर उपलब्धि हब से आमको तांको निकटरे पूर्ण भाव में समर्पण करने हब। तेणु गोटे शब्द होची जो कथा को मु कहली आपन को मन रखिबे कारण शब्द ब्रह्मानुवर्तते बोली कहा जाउची। शब्द को ब्रह्म बोली कहा जाउची। अहंकार बल दर्प काम क्रोध एवं किंतु आम विषय होची समतार उपलब्धि एवं अहंग्र विनाश। तेणु समत्तम जोग उच्यते बोली कहा जाउची। तेणु योगर उपलब्धि पाई सहज शब्द होची कौन कले समस्त को एक भाव में देखा पाइबा। आम भितर भिन्नता बोध अच्छी पृथकत्व बोध अच्छी। जड़े निज को अलग भावुची किए ज्ञानी बोली भावुची किए कर्मी बोली भावुची किए विद्वान बोली भावुची किए धनी बोली भावुची किए सुंदर बोली भावुची। कौन केते कौन प्रकार भावना आम भितर अच्छी। तेणु समता होची योग। तेणु से समता उपलब्धि पाई आमको जहा करबाक हम ता होची आम भितर जो अहंकार अच्छी ताको विनाश करबाक हम ताको शेष करबाक केमिति शेष करबा। तेणु रूपांतर समर्पण आड़कू गले जो मैंने ओडिया अरभिलिया पढ़ती मुझे पाखे ये कथाटी सहज मन हम। ये एप्रिल मासर ओडिया अरभिलिया मनोज दासंकर गोटे कहानी अच्छी आमे सहजरे बुझी पारिबा समतार उपलब्धि कौन एवं अहंग्र विनाश कौन बुझी पारिबा निश्चय किंतु करि पारिबा कि संत एकनाथ बोली गोदावरी कूल जड़े सन्यासी थिले। जंगल पाखरे गोटे सुंदर बगीचा थिला गोटे छोट घर थिला। जड़े कृषकंकर जड़े चाषीर से चाषीटी ता जमी को सही महान संत पुरुषों को दे देइथिला। किंतु जड़े जमीदार से जमीदार होती से अंचल मालिक। तेणु जमीदार ईर्षा सृष्टि है। यहाँ हूँ अहंकार जहाँ कह बल दर्प काम क्रोध। तेणु से संत एकनाथ को से जमीर विदा करने लगी से चाषी की डाकिकी कहले से जमीटा तू मत बिक्री करदे तोर जिते पैसा मुझे देवी। ये हूँ आर्यावर्तर एक पुरातन सत्य घटना। चाषी कहला सेठी जो अहंकार संत अच्छा मु बाहर करके तुमको जमी दे पारि ना। तुम जहा कर मो जमी बाड़ी नहीं जाओ मो जीवन नहीं जाओ पचे हो पार ना। जमीदार कहले से चाषी संतर कौन एमती अच्छी तू कौन जाचु से जमीटा देवुनी तू प्रचुर पैसा देवी जहाँ चाहबू ता देवी केवे हो पारनी। गोटे गुण तक देखी
ଭିତରେ କେବେ ରାଗ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି, ଅହଂର ବିନାଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ, ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳ, କୌଶଳର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା। ତେଣୁ ଜମିଦାର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ସେଇ ସନ୍ଥ ଏକନାଥ କେମିତି ରାଗେ ନାହିଁ। ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ସିଏ ରାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଜମି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଏକନାଥ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ସେଇ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଜମିଦାର ଦିନେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଡାକିକି ପଠେଇଲେ, ତୁ ଯା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପଶିକି ଛେପ ପକେଇବୁ। ଏ କି ଚରିତ୍ର! ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ଗଲା, ଜମିଦାର ଯାଇକି ଲୁକିକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସନ୍ଥ ଏକନାଥ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା ରାଗୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବଦମାସ ଲୋକ ଯେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକେଇଲା, ସେ ସେଇଠୁ କିଛି କହିଲେନି, ଉଠିଲେ, ଯାଇକି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲେ। ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ବସିଲା କ୍ଷଣି ସେ ପୁଣି ଛେପ ପକେଇଲା। ପୁଣି ସନ୍ଥ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ଗଲେ, ଗୋଦାବରୀରେ ବୁଡିକି ଆସିଲେ। ସେ ସନ୍ଥ ପୁଣି ଛେପ ପକେଇଲା, ସେ ପୁଣି ଗଲେ, ପୁଣି ଗୋଦାବରୀରେ ବୁଡିକି ଆସିଲେ। ଏମିତି ସିଏ 107 ଥର ଛେପ ପକେଇଲା ଏବଂ 107 ଥର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ବୁଡିକି ଆସିଲେ। ପଦେ କଥା ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ସେ ବଦମାସ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡିକି କହିଲା, ବାବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କର, ଆଉ ଏ ପାପର ମୋର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଥର ମୁଁ ଗୋଦାବରୀରେ ବୁଡେଇଲିଣି। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଆରେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଦାବରୀକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଦିନେ ତମ ଭିତରେ 108 ଥର ବୁଡ଼ ପକେଇବି। ତେଣୁ ତୁ 107 ଥର ଛେପ ପକେଇଲୁଣି, ଆଉ ଥରେ ପକା। ମୁଁ ଯାଇକି 108 ଥର ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ମୋ କାମନା ସିଦ୍ଧ ହବ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ମତେ ମାରି ପକେଇଲେ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ହଉ ବସ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଏ, ଆଉ ଥରେ ବୁଡିକି ଆସେ। ଗୋଦାବରୀରେ ବୁଡିକି ଆସିଲେ ମୋର 108 ଥର ହବ। ତାପରେ ସନ୍ଥ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ବୁଡିକି ଆସିଲେ। ଜମିଦାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଚାଷୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଖୁସି ହେଇକି କହିଲେ ଯେ, ଦେଖ, ତମେ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଜାଣିବ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଚେତନା, ଯିଏ ଭଗବାନ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁନା। ତେଣୁ କର୍ମ ହଉଛି ତାଙ୍କର। କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଭବଂ ବିଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରୁ କର୍ମ ଆସୁଛି। ସେଇ କର୍ମକୁ କରିଗଲା ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବାସନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଲୋଭ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମକୁ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କରୁଛୁ, କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛୁ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେଇ ସନ୍ଥ, ସେଇ ଜମିଦାର, ସେଇ ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ
परस्पर को भल पाइले ये हूँ एक दृष्टांत ये एक प्रतीक आम पारिबा कि आम उपर जड़े छेप पकाउथबो आमे जाइकी बुड़ीकी आसुथबा ताकू किछि कहि पार नथबा आमे पारिबा कि कथाटा को शुणी पारिबा लिखि पारिबा यदि करि पारिबा से कर्म होती योग एवं कर्म रे आत्मसमर्पण आपण को उत्सर्ग करवा आपण को उत्सर्ग कला बेले आम भितर जो भाव सृष्टि हम ताक कुंठित भाव सृष्टि हम केते निजक उत्सर्ग करवा तेणु आमको जदि से आत्म निवेदन भाव अंतर भितर साइति रखा हम से आमको आमर जो अहंकार अच्छी मु भाव अच्छी मोर भाव अच्छी से समस्त को परित्याग करने को पड़े। श्री अरविंद मां पाखक आसला बेले भगवान श्रीकृष्ण से कथा ही कहते जिते प्रकार चेष्टा करा जाइए से कथा हो पारि ना तेणु एमती गोटे जगार चेष्टा करा जो जगह जिनसटा सहज हो तेणु अति मानसर अवतरण कर श्री अरविंद निज भितर ताकू प्रदर्शन करैले एवं से बाटर आम समस्ते तार प्रेरणादीप्त अनुगत माने संतान माने ये बाटर आसी तेणु आम से कार्य को पुणी थे धर्म भाया पूजा उपासना ध्यान धारणा भितर रही तेणु जेकोसी कर्म कले कर्म भितर गोटे वासना सृष्टि होची किछि पाइबार इच्छा सृष्टि होची एवं ता भितर लाभ क्षतिर भावना मध्य आसिक पहुंचुची कौट आसिक पहुंचुची आम तो कर्मटा भगवान करुचु तेणु मां सहज भाव कहते मां जिते श्री अरविंद आश्रम आसिक पहुंचले से श्री अरविंद मां पाखे जो मैंने समस्ते थिले मां दीटा कथा आम मान को कहते आम जदि चैत्र सत्तार उपलब्धि विषयटी से एप्रिल ओडिया अरुभिलियन पढ़ा गोटे चैत्र सत्ता बोली गोटे अध्याय अच्छी मां निजे लिखुंट आश्रम जो मैंने आसिकी अच्छा मां सौंदर्य को बहुत भल पाते मां सौंदर्य को बहुत भल पाते मां आसला देखिले श्री अरविंद पाखे जो मैंने अच्छा से मैंने समस्ते स्वाधीनता आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध रे संग्राम करी देश को स्वाधीन करने चिंताधारा भितर भगवान काड़ू आसि तेणु से कई निज घर द्वारा परिष्कार करती ना मां बारंबार आसिक कहले भगवान होती सत्य शिव सुंदर तमें जिते पारुच से तुम परिवेश को सुंदर कर जड़े जड़े मां आसवे बोली समय बेले बेले देता तेणु मां आसवे बोली जड़े जड़े घर को सफा कर दिखती आड़िया आवर्जना जहाँ सब थाए तापर झाड़ूटा को पकई दिखती मां आसिकी से झाड़ू को टेकती कहती एटा को सफा कर समस्ते मां को पचारती मां आपड़ी जानते आम ये अड़िया को लुचिक रखीचु बोली मां कहले तुमने सहजरे बुझीपारनि से मत डाकती आमको केमी ये लुचेक रखी देख बोली डाकती तेणु मुझे चली जाए वस्तु सकल सहित मोर एपरी एक सचेतन संपर्क थाए आदान प्रदान थाए से वस्तु माने मो पिलाटी दिन मो सहित कथबार्ता करती तेणु आम जो दिन सचेतन हवा प्रकृति आमर अंतरात्मा जी आमर अंतर्गत सत्ता जी आमर चित सत्ता जी आमर चैत्य पुरुष सी आमको निरंतर देखुंट सहित आम अच्छा सी आमको आनी आवश्यकता हूँ सी एक स्वयं प्रेरित सत्ता
ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେହି ଆଣି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନମୟ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାରଗତ କାଳିମା ଆମକୁ ଆସନ କରିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆମର ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏକ ଚିନ୍ତାହୀନ ସତତ କୁଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ଯଦି ସତତ ଜାଗରଣ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ କର୍ମ କୁଶଳତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଅହଙ୍କାର ବଳଂ ଦର୍ପ କାମ କ୍ରୋଧ ପରିଗ୍ରହ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା କଥା ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଆସ୍ପୃହା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ। ଆମକୁ ଏଇ ବାଟରେ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ହବ। ଆମ ଭିତର ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ, ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ହବ, କାଟି ଦେବାକୁ ହବ, ଜାଳି ଦେବାକୁ ହବ, ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ହବ। ଆଉ କୋଉ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗର ଗୋଟେ ବିମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିବ। ମା ଯୋଉ ଦିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଉପରକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଯଦି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କର ତାହେଲେ ତମର କଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝି ନପାରିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଖର କିରଣ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରଖର କିରଣକୁ ଚାହିଁ ପାରନ୍ତିନି ଅନେକ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ପ୍ରଖର କିରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସେଠି କୌଣସି କଳା ଚଷମା ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ତାହା ହେଉଛି ଅହଂର ବିନାଶ, କର୍ମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମ ସଚେତନତା, ଆତ୍ମ ଉନ୍ମୀଳନ, ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ କହୁଛି, ପିଲାଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଅଛି, ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଘରେ ରଖୁଛୁ ବା ଆଶ୍ରମରେ ରଖୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ। ଯେତେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ। ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମୁଁ ତୋର ମୋର ଯୋଉ ଭାବ ଅଛି ସେଇ ଭାବ ଆମ ଭିତରୁ ଯାଉନାହିଁ। ତାର କେବଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଏବଂ ସେ ଅହଙ୍କାରର ବିନାଶ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। କାରଣ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ସେ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ। ସେ ଅତିମାନସ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିମୋଚିତ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମା କେବଳ ବିମୋଚିତ ହେଇଯାଇପାରିବ, ମନ ବିମୋଚିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ବିମୋଚିତ ହେଇପାରିବନି, ଶରୀର ବିମୋଚିତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଅତିମାନସର ଯୋଉ
आलोक दीप्त चेतना से आलोक दीप्त चेतना कर्म कला बेले आमर जो कर्ता भाव आसुची कर्मी भाव आसुची वासना आसुची लोभ आसुची से आत्मार समता भाव आसीबो आत्मार जेतेबेले समता भाव आसीबो तेणु आमको निरंतर भाव आमर अंतर भीतर से आत्म सचेतनता बल मां का नाम जप सहित आत्मार अन्वेषण करने को पड़िबो अनुसंधान करने को पड़िबो तार अस्तित्व संबंध में सचेतन होगा पड़िबो एवं आत्मा सहित एपरी एक संपर्क जहाँ आम भितर एक ग्रहणशीलता एवं एक सौंदर्य गाहित को सृष्टि करिबो कारण आत्मा होती भगवान जमती सत्य शिव सुंदर आत्मा सेमती सत्य शिव सुंदर यही कार्य जितेबाला आम करुवा आम भितर गोटे से जो परम करुणामय भगवान तांकर दिव्य कल्याण से दिव्य सौंदर्य से दिव्य पूर्णता से दिव्य सुख से दिव्य समता से दिव्य शांति यही समस्त पछकु पछ आम भितर गोटे पर गोटे समतार उपलब्धि सहित उपलब्ध हम किंतु नानाविध प्रक्रिया रे समता को जदि आम अनुभव न कर जेते प्रकार सुख जेते प्रकार दुख जेते प्रकार घटना जेते प्रकार विजय जेते प्रकार पराजय जेते प्रकार साफल्य जेते प्रकार विफलता जेते प्रकार सम्मान जेते प्रकार असम्मान प्रत्येक जिनिस पछाड़े तार विपरीत गुण आम भितर अच्छी कारण पुणी थे मन पकई दूसरी आत्मा जोटी अच्छी अहंकार से अच्छी सत्य जोटी अच्छी मिथ्या से अच्छी ज्ञान जोटी अच्छी अज्ञान से अच्छी भल पाइबा जोटी अच्छी घृणा करवा से अच्छी मिशी मिशिकी समस्ते अच्छा जन्म अर्थ मृत्यु हम यदि जन्म अर्थ मृत्यु हम ताहले मृत्यु को अतिक्रम कला भाया चिंता चेतना ज्ञान मध्य भारत वर्ष अच्छी आम सावित्री कथा पढ़ी नचिकेता विषय पढ़ी केते महापुरुष अनुमान कथा पढ़ी केते महापुरुष कथा पढ़ी पढ़ी देचु किंतु परिपारुन कहीं कारण दुख कष्ट जंत्रणा आनंद विषाद ये दीर्घ कठोर परीक्षा भितर मनुष्य जीवन को गति करने को से दीर्घ कठोर परीक्षण भितर धैर्य सहनशीलता एवं निज भितर से एक जागृत चेतना को जदि आम श्रृंखलित भाव निज भितर रखिपर ताहले जीवन होची योग तेणु योग होची यज्ञ यज्ञ होची अग्नि जीवन होची अग्नि तेणु मु कथाटा को कहीदे से भावधारा भितर से अध्याय को पढ़िले प्रत्येक शब्द भितर मुझे अनेक समय कही भाई भाई माने जोग समान दिव्य जीवन बड़ बड़ बही सीना पढ़ी पारे केवल दुर्गा सूत्र माँ बही प्रत्येक शब्द को एकाग्र होगी अनुभव करने चेष्टा करवा ताहले आम बुझीपर जमती दुर्गा सूत्र से भौणी पढ़ुले आम भितर लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति भक्ति श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य सत्ज्ञान लुप्त बोली प्रथम लिखाई ये सब थिला किंतु वर्तमान नहीं वर्तमान तोर मोर भाव विद्वेष नाना प्रकार अज्ञान नाना प्रकार भय नाना प्रकार स्वार्थ नाना प्रकार कदर्य भाव आम भितर आसिकी पहुंची तेणु ईश्वर आशीर्वाद अच्छी पुणी आम भितर
ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାର ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ପୁଣି ବିଦ୍ୱେଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କରୁଣା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏମିତି କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆମେମାନେ ଆଘାତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଆଯାଉନି। ଏହି ସାରା ସଂସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରୋନା ଲାଗିଛି, ସେ କରୋନାର ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, न तस्य रोग न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। ଶରୀରକୁ ଯଦି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିମୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇଠି ରୋଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁ ନଥିବ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିମୟ କେମିତି କରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇ ଆମେ କେମିତି ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, କେମିତି ହାତ ଧୋଇବା, କେମିତି ମୁହଁ ଧୋଇବା, କେମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିବା, ନାନା ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଯାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଏକନାଥ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚାସୀନ, ନିରପେକ୍ଷ, ଉଦାସୀନ, ଏକ ଆତ୍ମ ପରିପକ୍ୱ ବିଶାଳତା ଭିତରକୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ବଚନହୀନ ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ କଥାରେ କହିହେବନି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଛି, ସେଇ ଅହଂର ବିନାଶ ହେବ। କର୍ମ ଭିତରେ ସେଇ ଅହଂବୋଧ, ସେଇ ବାସନାବୋଧ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥବୋଧ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏବଂ କର୍ମ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମାୟା, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ କରୁଛି, ସିଏ କରୁନାହିଁ, ସିଏ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି କେହି କରିପାରିବେନି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବଧାରା। କାରଣ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେଥର କହିଲିଣି, ଉଷା ଯୋଉଠି ଅଛି ନିଶା ସେଇଠି ଅଛି, ଦିବ୍ୟତା ଯୋଉଠି ଅଛି ଅଦିବ୍ୟତା ସେଇଠି ଅଛି, କର୍ମ ଯୋଉଠି ଅଛି ଅକର୍ମ ସେଇଠି ଅଛି, କର୍ମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଯୋଉଠି ଅଛି ଆଳସ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବିପରୀତତା ସବୁବେଳେ ମୂଳରୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତି ମାନସରେ ନାହିଁ। ସେ ଅତି ମାନସ ଭିତରକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମକୁ କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅହଂର ବିନାଶ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବ ରଖିପାରିବା, ବଡ଼ ସାନ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ବିନାଶ କରିପାରିବା, ତାହା କେବଳ ଆମ ଭିତରର ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାର ଜାଗୃତି ଯେତେବେଳେ ହେବ। କାରଣ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଘିଅ ଢାଳିଲେ ନିଆଁଟା ଜଳିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଆତ୍ମା ସହିତ, ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ, ଆମ ରତ୍ନାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଅତିମାନସ, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କିତ। ତେଣୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟତା, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଜିନିଷ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ এই ପଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ଏ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, either man may accept or it may enforce upon them by the power of
क्रसिंग सर्कमस्टांसेस मनुष्य हेत दिने यही सत्य को ग्रहण करिवो किंबा भयावह अवस्था भितर लदी दिया जीव माने मनुष्य होची एक विकासशील जीव एवं मनुष्य जो विकासशील जीव से मनुष्य पर जहाँ सृष्टि हम ता होची अतिमानव मनुष्य पशु थाई जमी मनुष्य अच्छी मनुष्य थाई सेमती अतिमानव सृष्टि हम तेणु अतिमानवता आम भितर आमे केमिति उपलब्धि करवा से अतिमानवतार उपलब्धि पाई से अतिमानस सहित संयोग रक्षा करने माँ श्री अरविंद अतिमानस भगवान बाबाजी महाराज वाक्य लिखिं एक चेतना एक शक्ति तेणु आम जदि से माँ पाखरे निजको निवेदित कर निजको समर्पित कर निजको उन्मिलित कर निजको खोली धरी पारिबा एवं निजको उत्सर्ग कर पारिबा एवं तांको आम भीतर को ग्रहण करि पारिबा तांको आम भीतर को आमंत्रण करि पारिबा तांको आम भीतर को आकर्षण करि पारिबा एवं नहीं आसी पारिबा नहीं आसी पारिबा पे हेले तांको कथा मानिबाको पड़िबो तांको ग्रंथ पढ़िबाको पड़िबो तांको उपलब्धि करिबाको पड़िबो प्रे फॉर इट विल फॉर इट प्रे फॉर इट विल फॉर इट मां केते थर कहते आम यदि प्रार्थना करिबा संकल्प करिबा प्रार्थना करिबा संकल्प करिबा ताले दिने से अवस्था आम निकट आसिक पहुंचब जिते मां कृपा मां आशीर्वाद आमको से अतिमानस उपलब्धि आड़ को आमर चैत सत्तार उन्मीलन आड़ को अंतरात्मार उन्मीलन आड़ को भगवान सहित दिव्यता सहित संपर्कित कर तेणु समतार उपलब्धि जो अहंगर विनाश जो विषय आम पाखे रही आमे तार किसी अंश आलोचना कर मन पकई दूसरी मनोहर दासंकर से कथा से जो संत एकनाथ जिते थर छेप पकाउले सी कि कहून जाकि नदी गाधी देकी आसती आम समस्त पढ़ी लोक जो हुक्का खाई छेप पकई दिखती महात्मा गांधी रुमाल बाहर करके पोछि देकी से बसती कहार की किछि कहती ना आम ए विषय को कहीपर से पूजा कर उपासना कर स्मृति उद्देश्य नाना प्रकार कार्य कर कि बुकिंग इज लाइफ रियल सिग्निफिकेंस आम जहाँ कहते सेमती उठा से जीवनर से रहस्य आम निकट उपलब्ध हे समतार उपलब्धि और अहंगर विनाश। वंदे मातरम।